Mayong buntag kayong tanan na ako diri karon sa relocation. So nibalik ko sa pag-promise sa atong usa ka patagaan nato og blessings nga gikan sa atong sponsor. Gikan kini sa atong Nonas Grills House sa Barangay Santa Isabel. So naa kay pahipay madam gikan sa atong Nonas sa unsa may ikasulti sa atong sponsor. Salamat kayo niya nayatag kanang kuan yung kanang paraan ng PWD. Mahay kong daghang salamat. So naay gihatag sa Donas Grill House karong adlaw, no? Naay gihatag nga 5 kilos nga bugas. So mo ni diha madam, so di ako ito madam plus nihatag siya og 500 cash nga gihatag nga sa pahalipay para sa imo. So daghang salamat no ang atong Nunas Girls House nahimutang sa Barangay Santa Isabel. So itong mangaon og families, friends, so makapagbanding. So anha ta sa Nunas Girls House diya sa Barangay Santa Isabel. Og daghang salamat this is sa DG Borns TV Vlog. So nakay cash ka 500 cash ka ihatag sa Nunas Girls 500 pesos. Ayun, wala na 500 pesos. O daghang salamat sa iyong pag-views at sa DG Born sa TV Vlog.